Anong Ernest? Anong Ernest Kernel? Tanga! Bobo! Ni Jacob, namatay ba to? Ba't mo ininom yun? Tanga! Ang pangit na kaibigan nito. Pangit. Ay, gago! Gago ka! Hindi ka kagaya dati, yung parang ano, infinite lives tayo. Takbo! There's no fucking hint whatsoever. Ayun no, ayun siya eh. Palapag hindi pa natin na-try, tama. Ito, di pa natin na-try. Tangin na, patay ako, gago. Ay, joke lang, gago, hindi. What the fuck is this? Ano to? Pulin dito. Ano yung objective dito? What's this? Oh! Okay. Tada! Ay, nako. Uy, press button, no? Try natin. Tapos babuelo ako. Okay, pipindot ako. Yun talaga yung ano. Oh, nabangin lang tayo mag-tweet. Kasi kulay red na eh. Yeah. Ito sino ba itong sayo na sayo? Stain ng Jacob to yan. Saya eh. Wala, Aldrich. Wala. Wala. Ay, oo nga, no? Okay yun? Ay, gago. Stairs ba yan? Uy, anyari? Uy, takbo! Anyari? Uy, Takbo! Ha? ano meron? Takbo si Kamil! Dito tayo. Ah. Yan, tayo na. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan daw? 6 daw. Yung green isa lang. Ba't mo pinipindot? Ano po yung pindot? Bro. Look at this, bro. Yun! Sheesh! Alam ko na to, boy. Ay, tatakbo tayo, boy. Tatakbo. Ah, boy, gago. Takbo na! Tingin ikot, boy, tingin ikot. Isa pa yan. Temple Isa run. pa yan. Takbo lang! Gago! Gago! Ha? Uy! Uy, bansa nyo. Oh my Tingnan. god! Okay, gago! Nice one! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ko, tangina nyo! Sarado. Pinutin ko na. Uy, Yahoo! what the fuck? Dapat may mag-sacrifice na lang eh. Uy, tangina, musot ka. Uy! Ikot mo ha? O, tara! Tangina mo, boy. Tangina mo, takbo! Gago ka? Mali! Balik tayo, tangina mo. Hindi, nahanap na kasi ni... Ayun no? Ay, gago ka? Wala. Wait, wala. Wala. Sino na? Bilis! Open na. Just do it already. Gago na ka, tangit. Mali! Mali!
still gonna wait. Oh fuck, never mind. What the fuck?